An Santos nga Ebanghelyo para yan nga adlaw. Enero 27, tuig 2026. Martes, han ikatulo nga simana han katuigan, kinuha ti kang kan San Marcos, Kapitulo 3, versikulo 31, nga dayton 35. Inabot an iroy ni Jesus nga naniya kabugtuan. Waray hira sumakob han balay, kundi nagpatugon layra nga may ada tuyo ni rahaiya. Nabubot nga Jesus hin mga nagkakalingkod nga mga tao na nagsiring hirahaiya. Aad to hagawas an iroy ngan kabugtuan mo, may ada tuyo haimo. Binaton Jesus, hino an akon iroy, hino an akon kabugtuan. Siniplatiyahan mga nagkakalingkod nga mga tao nga naglilibot haiya nga nagsiring. Amo ini an akon iroy ngan akon kabugtuan. Akon kabugtuan ngan akon iroy an bisan hino nga nagtutuman hanigin papabuhat haiya han Dios. An Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. Haliputay nga pamalandong mga kabugtuan para yan nga adlaw. Mga kabugtuan ang mga pagbase ng adlaw, special ang Ebanghelyo, inagingaday may unong hiton pagsunod hiton kaburuton hiton Dios. Na kundiin ang nagsusunod kan Kristo, amo ang nagtutuman han kaburuton han Dios. Yan amo po ini ang giningadayon ang Ebanghelyo yan ang adlaw. Kung aton kukulawan, sugad hin waray batasan ni Jesus. Nakadtuhagawaan niya nanay ug mga kabugtuan, kundi parang iba ang iya baton. Nasiring hiya, hino an akon iroy, hino an akon kabugtuan. Yang siniring hiya, amo ini an akon iroy ug kabugtuan. An bisan hino nga nagtutuman hanigin papabuhat ta iya han Dios. Kung aton pamamalandungan, diri nga waray batasan ni Jesus, kundi proud lugod hiya kaniya nanay ngan mga kabugtuan. Kay ano? Dara kay nagtutuman na hirahan kaburuton han Dios, kay tikang nagsusunod na hira kan Jesus. Salit iton ayat ni Jesus sa aton mga kabugtuan, simple la. Pagtumanan kaburuton han Dios, ngan magiging sugad kita kaniya nanay, ngan magiging bugto naton hiya. Salit kung diri kita magtutuman han kaburuton han Dios, diri kita niya bugto, diri kita niya kaano-ano. Diri dara kay nadiri haaton Jesus, kundi dara kay hakada naton diri pagtutuman han kaburuton han Dios, pinipili po naton pumahirayo kan Jesus. Remember mga kabugtuan, han pagtraidora kan Jesus ni Judas, Jesus nabido. Diri dara kay gintraidor hiya, kundi dara kay pinili ni Judas pumahire kan Jesus, han pagtraidora niya kan Jesus. Hakada naton pakakasala mga kabugtuan, diri kita nakagtuman han kaburuton han Dios, nga nakada pakakasala naton nabibido Jesus, dara kay without knowing it, pinipili naton pumahirayo hiton Dios. Mga kabugtuan, every day is a challenge. Every day we need to choose between good and evil. Hakada pagmamata naton, hakada gios, or kada aga, mapili kita kung tatay pa kita or ulitaw, kung nanay kita or daraga. Salit mga kabugtuan, sana aaday ton aton pagtalinguha, pagtumanan kaburuton han Dios. Dara kaya aton pagtalinguha, pagtumanan kaburuton han Dios, nagiging suo kita han Dios, nga nakakaplagan naton iton ungod na kalipayan. Amen.